Okay, so hello guys, what's up? Okay, so in this video, I will create a video demo for what we call this one? Typography. I don't know what's the exact term, but I will name it a warp text. So we will distort the text in this one. So create. I will just create new canvas. Okay. We will use this inches. So this size is a shortened paper, 8.5 by 11. Then I like to make a square, so I will make it 11 by 11 inches, 300 pixels per inch. Okay, so we have the canvas now. Okay, so what we are going to do is you will have to select or your nickname. Let's say, for example, mine. So I will put here SOC or SOC. Okay, so I have SOC here. I will create this one much more of bold font or a black font like Montserrat Black. Yes, this one. I don't want to be italicized, so I have here SOC. So this will be my guide in creating. So what you're going to do is you will insert your characteristics or your behavior inside your nickname. So just create your nickname a bit of short because daghan mas taas. So mas daghan og characteristics inyong buhaton. Inyong i-insert sa type. So this one, we'll just use this as a guide. I will lock this one. Then after that, I will create another text. So shy. So butang dia shy ko. This one. So dili siya makita. It's because they are black. The same sila og color. So I have to make it white. By the way, para di mo maglisod, the background is white. So you have to put a solid color there. Example, gray. So gihana ra tanaw. Ari mo dire. Solid color. Or background lang. So, you want put gray. Then you lock that one. Then I have here shy. So I will put this word here sa S. Then, saan man na, I will rasterize this text or type, rasterize type, so that I can distort. So, all you have to do, right click na ninyo, then rasterize type, then pwede na ta mag-distort. So, all you have to do is, shy, kana i-click na ninyo, Control T, transform na siya, then distort. So, before ninyo na siya i-distort, dapat nahaluna na siya kasa ninyo gusto ibutang. Or, kung dili distort, warp. You can warp that one. Na. So, in distorting the text or the type, make sure nga dili maguba og ayo ang text ha. Text that one, naguba na. Okay. Then, so we'll add another one. Shy. Funny.
Maro ni siya nga funny. Okay, so add ra mong text diha. Then fit it there. Funny. So make sure nga ang height or width sa inyong kuan is dili kaayo layo sa inyong guyuran. Or funny mas taas man ni siya. Ari siguro ni sa boss. Ana. Okay. Then Control T na pod. Warp. So, anong di ba ni siya ma-warp? Sorry, nakalimut ko. Rasterize type di ay. Control T, then warp. Para malihok na to. Now, dako kayo kung sibugunon. So, dapat din nag-select ko og lain ani. So, in this activity, dili pwede katong mga straight nga font gamiton just like sa third year before. Nangita ra silag sayon, then di maguganahan. Okay, so dapat makita ang kuan pagka-curve or pagka-warp sa text. Then, after that one, kita na pong taglain. Siya ay funny. Sa paman. Search sa internet eh. Okay. Di na ma-describe kung kaugalingon. Picture. Ari na ta mo piara to dere. Example. Sarah. Cheerful, playful, kind, kind. Mo din ang ipangita, kind. So, pwede ra pod og lain-lain ninyong buhaton, dili lang kay kanirang usa ka type inyong gamiton, pwede mo mag-add og lain. Ito na siyang inaton. Rasterize type. Then, warp na na to. Control T. Warp. Sayon ra. Hindi na mo maglisod aning activity. Mas gipasayon. So, ano na. Goods na na. Siya ay funny. Siya ay kind funny. So, taglain. So, kininglingin. Loving. So, taglain di. Nakadara. Friendly. So, i-match lang niya sa width sa text. That one. Okay, so ani nga curve, pwede ra ninyo i-warp diretso dire. Pwede ra mo magduwa-duwa ri arc. Pwede na to na siya i-arc na para na may circle. So, di maigo, I have to warp. So, rasterize na to rasterize type. Then, Control T. Warp na to. Para mapasibo na to siya sa circle. Uy, nagguba man. Wait, nagbalik eh. Ando. Dito na lang na to.
Halag di mapurma. Magdi siya match nga kuan. Dapat numburo dito to. Lagi lang. For the sake of demo lang eh. Distorted kayo ang friendly. Okay lang. Pwede rin siguro lain gamiton. Dili lang kani. Kaya na di siya mabasa. Mapiko. Mga shorter kuan lang siguro. Shorter text. Pwede siya. Lang. Pwede rin. But did siya fit? Another one is helpful. Easy ra ni. Activity number 1 pa ni. Sayon lang ta. Basic lang ba para ma-practice lang. Rise type. Control T. Warp. Then guyod. Okay. So, aritas helpful atong iloklok mo na naman ng Google Chrome. Di pwede. Okay. We will just add kuan. Pwede pong siguro ni ma-warp di ay. Suban di ay, pwede ra. Pero murag mo pixelated na. Nindot ay tanig na. Unan, sige na lang. Na. Kiram di ay. Para man maguba. Then, C, ato na siyang butangan og loving. So, ang sulod ani sa inyo sa inyong nickname is your characteristics sa behavior or attitude. Loving. Loving awaya. Okay, so let's make it white. Rasterize type. Then Control T or transform. Then warp. So kaning mga pointer mo ninyong lihokon para na mo'y control sa inyong gigama. Okay, na labing. Then maybe it can do better than mine. Warm, passionate, kind, optimistic. So that's one. Optimistic. Rasterize type, Control T or transform. Then warp. Okay ba? Sige, hindi na mabasa. But I think sa Illustrator na ilang way ani but ari lang sa ta for practices ra ni nga kanang purposes mo practice ninyong kamot. Unsa naman ni? Hindi na mabasa ang optimistic.
Okay, ana. Sa man eh, nabawag mo na. Is it because kuan taas ra? Taas ra siya guys. Okay, so we have here bati gid sa tanawon. Okay lang kay record ra mo ko. So let's hide this one if mabasa ba. Akong gi-hide ang guide if mabasa ra ba. Murag may pahak gamay dire atong ifilan og kuan magpintol ta og path shape. So i-select ninyo ni nga layer nga butangan niyo og shape then pentol create shape mo ha shape fill is white kay white man ning ato ang paghuyugan na ana ana kani atong bawgon kani pod atong inga na gamay para mabagay or ana lang ana ana tay shape para i-hide na to murag white putol na okay so I will end it here. I hope makasunod mo. So this will be our activity, another activity sa ato ang face to face. Then I will create another one. Okay, bye.